उधर से गाड़ी उठ जाएगा। ওই সাইড দিয়ে যাই। এটা এটা গাড়িতে রেখে দাও। ড্রাইভার ঠিক আছে তো? আসো 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 নিচে আসো। আছে আছে আছে। इधर से निकलेगा। ओ घुमा के नहीं ওদিকে তাহলে ওদিকে নদী গেল। ওদিকে থেকে নদী টানো। गाड़ी भी तो बहुत। एक मिनट। ऊपर ठेलिए ऊपर ठेलिए। भैया हाँ चलो। ठोक जाएगा দাঁড়া ওই 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 মাথাটাকে এদিকে জয় জয় ওদিকে আসো জয় ওদিকে আসো। তুমি উপরে চলে যাও কোনো দোষ করো না। এইদিকে আসো সাইলেন্সার ধরলে কিছু হবে না তো? উপরে যাও। আচ্ছা ঠিক আছে তুমি উপরে যাও। एक साथ জয় মাতাজি। ধরো ধরো এটা দিয়ে টান দাও। এটা ধরো অল্প। अच्छा देख একসাথে। पीछे पीछे ना पीछे पीछे আসো पीछे আসো মানে যখন তুমি কাপড়টা উঠছে না আমাদের গাছে কাছাকাছি চলে এসেছে চলো আমি হ্যান্ডেল ধরছি লেগে শুধু পড়ে গেল চলো 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 গাছটা একটু ধরে দাও পা দিয়ে যাও না এই দিকে উঠবে না এদিকে না না এই সাইডে পড়ে যাবে। দাঁড়াও দাঁড়াও চাক্কাটা ধরতেছি। দাঁড়াও দাঁড়াও। মানো এই গাছটা ধরো এই গাছ এই সাইডে সাপোর্ট করো। এই সাইডে সাপোর্ট করো। এই যে এইটা চলো চলো নিউট্রাল নিউট্রাল কি? চলো ঠেলো ঠেলো। হ্যাঁ চলো। एक सेकंड वेट 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 পাতলা রশিটা ছিল তো। नहीं 6 7 फुट हो जाएगा দাঁড়াও 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 ধরতে হবে। छोड़ो मत छोड़ो मत छोड़ो मत। मेरा गोप्रो पे चार्ज ख़त्म हो गया था, डेट्स वाई मैं बाद में वॉइस ओवर दे रहा हूँ। जो हिमालयन 450 राइडर था वो लेफ़्ट साइड से ओवरटेक कर दिया, जो वीडियो में आप देख ही सकते हो। और ओवरटेक करते हुए टर्निंग आ गया और नीचे वो गिर गया। राइडर अभी फ़िलहाल सेफ है। उस जगह पे भी सेफ था, थोड़ा चोट आया था राइडर का। और वो रोड था गुरुदोमा लेक सिक्किम टू लाचेन रिटर्न टाइम का फुटेज है। और डू सब्सक्राइब माय चैनल मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, नया नया वीडियो के लिए सब्सक्राइब करो, अच्छा कंटेंट मिलेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।